శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధగే నిధగేర్థినాం శ్రీ వెంకట
నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधि विखनसे नमः। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया वर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपते पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम मम గోత్రోద్భవస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి, మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి, మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి, మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్య सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः पूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवम श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल द्वारा इसका प्रसारण किया जा रहा है और आप हिंदी व्याख्यान हिंदी प्रसारण SVBC 4 के माध्यम से देख रहे हैं। इस चैनल का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD द्वारा किया जाता है। तो यह पवित्र दर्शन लाभ आप तक पहुंच रहा है, इसका लाभ लेवें। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का विवाह
माता श्रीदेवी एवं भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। यह इदं अत्यंत ब्रह्म ही पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु ओम निरुपम गुण सिंधुर नित्य लक्ष्मी समेतो निखिल निगम वेद्यो निस्तुलो वेंकटेशः निज चरण समर्चा सक्त भक्त उघरक्षी निवसतु हृदये मे स्वांग्रि भक्तिं वितन्वन् हेमाच्छादं स्फटिक सदृशं विद्युदोत्पत्ति भाजं दिव्यानाथं कुसपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं ररूपक महावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः। श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वां भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम्। ओम भूः भूर्भुवस्वरं 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 श्री भगवदात्मगा भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमान सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन समा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओम धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागं शुचिरगं सुशर्मां इदमापशिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शिवतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्याप प्राणा वा आप पशव आपो अमृतमापो नमापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्चन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो गजोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भवस्वरापवो ओम येते शुतं वरुणये सहस्रं यज्ञगापाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुरविश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुत्पुस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रथेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वागमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काष्ठिवमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृदन्निधत्तां प्रेषामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओम विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि
शाम्यन्तु ईतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तरो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समोढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि चक्षुराततं तद्विप्रासो विमन्यवो जाक्रवाकुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रिविनोदात् त्रिविनसस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सुते त्रिविनोदा वीरवती मिषन्नो त्रिविनोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुभागं सस्तनोभिर्गशेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रादरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अतिथिर्द्योरतिथिरन्तरिक्षमतिथिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावत् कुरुवीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतं जीवेम शरदस्य वीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुच्छतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुच्छतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुच्छतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठान गोभवस्तान ऊर्तेत धातनां महेरणागचक्षसे योवश्वतमो रथस्तस्य भाजगतेहनः उषधीरिव मातरः तस्मा रङ्गमामभोगस्य क्षगा गजन्वथाम् आपो जनगथाचनः दिविष्यस्वान्तरिक्षे गतस्व पृथिव्यां संभव ब्रह्मवच्च समसि ब्रह्मवच्च सागत्वां पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातमां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विदतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्यै भक्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सथमात्येषु वयग्स्यामपतगौरईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमगो भूः द्यावा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरीयक्तिके मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरिशिष्ठैर्देव मन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गजः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरथ्येति ऋषभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्तिकनीः स्वतुघाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्य पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रो शुद्धोत्यामकं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो भगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमा पुनातो सोमस्पस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातु मां जातवेदामूर्तिगन्त्या पुनातु तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादभेषजं शन्नो अस्तुत्विपदे शुञ्चतुष्पदे ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
प्राच्यां दिशि देवार्त्विजो मार्चिकन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मार्चिकन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्चिकन्तां दीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्चिकन्तां मूर्ध्भागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्चिकन्तां मधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्चिकन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहागां निहितोऽस्ति जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोकोधप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चलन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्कन्धन्ते सर्वः सर्वरूपाः वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनःपात्यर्घातमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी सर्वरक्षक, जगत रक्षक, यज्ञ रक्षक, सज्जनों की रक्षा करने वाले, दुर्जनों का नाश करने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार, परब्रह्म, सदा न्याय प्रिय, कर्म के हिसाब से फल देने वाले भगवान, कलयुग के प्राणियों को, सृष्टि को तारने के लिए अवतरित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमला के पवित्र पर्वत पर भगवान अत्यंत कृपालु, अनादिकाल से, अनंत जन्मों से हम भटकते हुए जीवों को सन्मार्ग दिखाने के लिए भगवान स्वयं अर्चा मूर्ति के रूप में दर्शन दे रहे हैं। कलयुग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि अवगुणों का बोलबाला है। हमारे मन पर उनका नियंत्रण हो गया है। सुर नर मुनि किन्नर सबकी यही रीति, स्वार्थ लागा करे सब प्रीति। स्वार्थ के बिना कोई किसी से प्रेम नहीं कर सकता। यह सृष्टि का नियम है। भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण ही इस प्रकार से किया है कि हम सब अपने स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं अथवा संबंध बनाए रखते हैं। और इस स्वार्थ के कारण हम लोगों का कल्याण नहीं कर पाते, अपना ही कल्याण करने के प्रयास में अक्सर हम पाप ही करते रहते हैं। और पाप का फल है कष्ट, दुख, दंड भगवान की ओर से। भगवान स्वयं नियंत्रक हैं। और पुण्य का फल है सुख, आनंद। भगवान का यह कल्याणोत्सव, विश्वक्सेन महाराज की पूजा हो चुकी है। उनके सर्वसेनाध्यक्ष हैं विश्वक्सेन महाराज। उसके बाद यह अंकुरार्पण का कार्य चल रहा है। नवधान्यों के बीजों को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के पात्रों में रखा गया है। अंकुरार्पण सबसे पहले किया जाता है। अंकुरार्पण से ही प्रारंभ हो जाता है उत्सव का। यह कल्याणोत्सव भगवान का विवाह है। माता पद्मावती, माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ। नारायणस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मांगम रक्षा सूत्र धारणार्थम रक्षाबंधन पूजां करिष्ये। ओम शुचिवो हव्यामृत शुचीनाकं शुचिकं ह्योम्यत्फरकं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृत साप आकञ्चुजन्मान शुचिः पावकाः। ओम शन्नो निधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयंवरक्रे मृतके मृतागाम्। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। शेषाग्नमः इदमासनं शेषाग्नमः पात्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुण्यपुष्पै पूजयामि।
शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यतिधरर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तके वायुपप्रवामहे सोमो स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तके देवा अवन्तर्भव स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविवां पुनर्तताग्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तिगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्होमुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति संबाधेष्वभगिन्नो अस्तु शुभगं शोभाम् ओ वेंकटेशाय। भगवान का श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव हम तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा देख रहे हैं। भगवान की असीम कृपा है और हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है कि हम जो है इस भगवान के कल्याण को देख पा रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की लीला अनंत है, अनादि है। हम स्वयं अनादि है, अनंत है। आत्मा भी अनादि अनंत है। भगवान सर्वव्याप्त है और हम केवल अपने शरीर में ही व्याप्त हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है और हम अल्प शक्तिमान हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। लेकिन कहा जाता है कि भगवान के ही हम अंश हैं, भगवान अंशी हैं। इसलिए अपने आप को भी एक दिव्य स्रोत के अंश मानना चाहिए। हम भी ईश्वर के अंश ही हैं, अनादि है, अनंत है। आत्मा जो कि हम हैं, जीवात्मा, हम भी अनादि अनंत हैं। भगवान के आशीर्वाद से हम भी तर सकते हैं, लेकिन हम माया के अधीन हैं, मायाधीन हैं, जबकि भगवान मायाधिपति हैं, माया के स्वामी हैं। भगवान यदि कृपा करें तो हम भी मायाधीन से मायातीत हो सकते हैं। इस माया के जब तक अधीन हम रहेंगे, हमें ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, शरीर का जो मोह है, मानसिक जो मोह है, यह सब हमें प्रताड़ित करते रहेंगे। हम इस भयावह चक्र, योनियोग चक्र में घूमते रहेंगे। भगवान को रक्षाबंधन बांधा जा रहा है एक वर के रूप में। भगवान परमपिता, अत्यधिक सौंदर्य में उनका रूप हृदयानंद कर देता हुआ परमपिता, उनका विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। प्रतिदिन होता है यह विवाह तिरुमला के पावन पर्वत पर। अत्यधिक भक्ति एवं श्रद्धा से हम मनाते हैं इस कल्याणोत्सव को। माताओं को भी वधुओं के रूप में यह रक्षाबंधन बांधा जाएगा। नित्य कल्याण चक्रवर्ती कहे जाते हैं भगवान। नित्य उनका कल्याण होता है माताओं के साथ। और आनंद निलयम जो उनका मंदिर है, वह सदा ही आम्र तोरणों से, ऊंचे ऊंचे केले के स्तंभों से अलंकृत रहता है। और भगवान को रोज प्रतिदिन उन्हें
दूल्हा बनाया जाता है। प्रतिदिन उनका विवाह संपन्न होता है। माताओं के साथ वैवाहिक आनंद, वैवाहिक उत्सव का जो आनंद यहाँ पर रहता है, यह दिव्य आनंद हमारे मन को प्रफुल्लित करता रहता है। यदि किसी व्यक्ति का विवाह हो तो वह उसके लिए अत्यंत सुखदायी दिन होता है। और वैसे देखा जाए या तो भगवान का ही विवाह हो रहा है। अत्यंत आनंददायक क्षण है ये पूरी सृष्टि के लिए। पूरी सृष्टि में वे समाहित है ना, इसलिए ये माता श्री देवी के बाएं हाथ में रक्षाबंधनम बांधा गया। माता प्रथम वधू हैं श्री देवी, माता महालक्ष्मी की अवतार, भगवान के वक्षस्थल निवासिनी। यह दूसरा रक्षाबंधनम माता भूदेवी, हमारी धरती माता, अत्यंत मनोहारिणी, सकल वेदाध्ययनी माता के बाएं हाथ में यह रक्षाबंधनम। अत्यंत ही सुखद क्षण। भगवान के दर्शन कीजिए, उनके चरणों का ध्यान कीजिए और पूर्णतः समर्पित होकर ध्यान करें। ये रक्षाबंधनम भगवान के आशीर्वाद के लिए अर्चक स्वामी को बांधा जा रहा है, जिससे वे इस महान पवित्र कल्याण को बाधा रहित होकर संपन्न करें। भगवान के चरणों में प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने। ये सब अर्चक स्वामी गण वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान हैं। वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण होता है तिरुमला पर्वत पर। यह विधान वैखानस है। देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मांगम औपासनाग्निकुंडे आघार कर्म करिष्ये। येतोन्विन्द्रमित्यक्नालकं प्रोक्ष्याम येतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम शुद्धैरुक्थैर्वा आवृत्वां सं शुद्ध आशीर्वान् ममत्वं मगिदेवात्र विनमागजन्तां मय्याशीरस्तमगिदेवहूतिः दैव्या होतारावनिशन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवासुवीराः मह्यं यजन्तव मगानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु ये नो मानिकां कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि देवी ईश्वरवीरुणकृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वं माहा आस्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्विषते सोमराजन् उद्धन्यमानमस्यामेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तुं रेखागायत्र्या प्रोक्ष्यां जातवेदो भुवनस्य रेत इह सिञ्च तपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहगुं शमीगर्भात्यनगन्योमयो भूः उपावरोह जातवेद पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहर प्रजानन् आगप्रजागं अग्न आगाहि वीतके कृणानो हव्यदातके निहोता सत्स्य बर्हिषीं कर्मणेवां देवेभ्यः शकेयम् इदमापशिवाः गतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेणिकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतस्वरुचो वेन आवहां स बुद्धिका उपमा अस्क्य विष्ठाश्रितश्च गौरमसतश्च विवहाम् ओं ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमोधेनकुं सोमो अर्वन्तमाशुकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधयं विदज्जकुं सभेकं पितश्रवणय्यो ददास तस्मै ओं सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीरागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञे यजमानं च देहि ओं प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उमाभ्याम् देवसविधप्रहरेम वीतके पोषाते ग्रन्थिं विश्कतुम् आदित्यौ यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामि स्वाधस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि
विष्णोस्तुपासीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपासीं उत्तरतवदीच्कैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपासीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासीं श्रुतासी घृतासी ध्रुवासी तारुणासीं वानस्पत्यासि देवेभ्यः शुन्धश्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णाति स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्र्योः ब्रह्माणमावाहगामीं सोममावाहगामीं ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि समानवाचं यच्छां सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणगयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञयजमानं च देहि ॐ प्रणगां कोवागिनक्ति सवागिनक्तु संविशन्तां देवीर्विषपात्राणि देवयज्ञागी दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं ब्रह्माणमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुत आवाहगामीं रुद्रानावाहगामीं अपावोपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमावाहगामीं बृहस्पतिमावाहगामीं मित्रमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं आदित्यानावाहगामीं अश्विनमावाहगामीं पूषणमावाहगामीं कक्षमावाहगामीं कक्षदेवत सोममावाहगामीं औपासनेक्नमावाहगामीं यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामीं सर्वदेवानावाहगामीं आद्यपात्रें प्रजापतिगे जुष्टुनिर्वपामीं इन्द्रागे जुष्टुनिर्वपामीं अग्नगे जुष्टुनिर्वपामीं वसुभ्यो जुष्टुनिर्वपामीं मरुद्भ्यो जुष्टुनिर्वपामीं रुद्रेभ्यो जुष्टुनिर्वपामीं अपौपस्पृश्याम् ओं श्री विष्णवे जुष्टुनिर्वपामीं बृहस्पतिगे जुष्टुनिर्वपामीं मित्रागे जुष्टुनिर्वपामीं वरुणागे जुष्टुनिर्वपामीं आदित्येभ्यो जुष्टुनिर्वपामीं अश्विभ्यां जुष्टुनिर्वपामीं पूष्णे जुष्टुनिर्वपामीं कक्षागे जुष्टुनिर्वपामीं कक्षदेवत सोमागे जुष्टुनिर्वपामीं औपासनेक्नागे जुष्टुनिर्वपामीं यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टुनिर्वपामीं सर्वदेवेभ्यो जुष्टुनिर्वपामीं आत्यन्द्रुप्यदिष्टगामीं चरन्द्रुप्यदिष्टगामीं अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारणमसीं अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिताराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टाराधकः चित्पतिस्त्वापुना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वापुना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वासविता पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजिरा प्रभवे नमः वैश्वानराय नमः नर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः आदितेन मन्यस्वा अनमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वते भवद्धयतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येनां ब्रह्मन् सोमगित्वमाधात्से आधत्वा तमेधग स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्यां चरुं सावित्र्या गृहीत्वा जुह्वा व्याहृतिर्जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् ओम् अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्यपाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः
ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गुज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वदक्षुरातजग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजा कृपागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवितः प्रासावीः गोविन्द हरि गोविन्द దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలిముట జిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయా కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ తాలిమిన విధి ఏమి తలచిను కాని వందే గురు పరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధోభాగే
महानालाग्यमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्तन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुवती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इंद्राग्नि यम निरुतिवर्णवायु कुबेर ईशानाख्याष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलयिते लवनेक्षु सुरासर्पिरदधिक्षीर शुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्तिमदृक्षवद्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरिलावृत भद्राश्व केतुकमालक हिरण्यक रमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोवराकार 50 कोटि योजना विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपन वाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठादि लोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादिता कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्याम् अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्याम् दिव्यमंगल विग्रहस्याम् सुदर्शन पांचजन्य कौमोदकीनंदक शार्ंगादि पंचागतधरस्याम् कोटि सूर्य प्रकाशस्याम् श्रीमतो वैकुंठनायकस्याम् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्र प्रकारेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज सगोत्रोद्भवस्याम् पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्याम् परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्याम् श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज सगोत्रोद्भवस्याम् जगत्कारणभूतस्याम् मूल प्रकृति स्वकीयमानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्याम् श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायाम् आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज सगोत्रोद्भवस्याम् समस्त देवताम् निकुटमकुटमनिगण विजृंभित पादार विंदस्याम् अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्याम् श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेग प्रवरान्विताम् भारद्वाज सगोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरण भूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालंकृतायाम् दिव्य पीतांबरतायाम्
दिव्यमाल्योऽपि शोभितायां प्रपन्न पारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायां अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनां स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायां अखिल शाखात्यागिनो अखिल लोक पवित्रायां श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायां श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायां ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नवान और्ववैदल पंचारुषेग प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर वल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारणैत्वपत्रिकारुषेग प्रवरान्वितां काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयां इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषयां कन्यां सलंकृतां साध्वीं सुशीलाग सुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्म कामार्थ सिद्धगे विश्वंभराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादान मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के शुभ विवाह में यह कन्यादान का पवित्र कार्य संपन्न हुआ। अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन जल से किया जा रहा है। इन मंगल सूत्रों को अर्चक स्वामी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए माताओं को धारण करवाएंगे। तिरुमला का पावन पर्वत इस कलयुग में हम सबको अपनी कृपा की वृष्टि करते हुए हमारा कल्याण कर रहा है। भगवान स्वयं वैकुंठ से यहां पर अवतरित हुए हैं। महान कृपा है उनकी। वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्याप्त हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वद्रष्टा हैं, सर्वनियंता हैं। उनके लिए सब कुछ संभव है, लेकिन उन्होंने कुछ नियम इस सृष्टि के बना रखे हैं, जिसके अंतर्गत जब तक हम पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ भगवान को अपना हृदय समर्पित नहीं करेंगे, तब तक वे कृपा नहीं करते। अतः हमें पूर्ण भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, कृतज्ञता से अपने हृदय को समर्पित करना है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। भागवत में भक्त शिरोमणि प्रहलाद ने नवधा भक्ति का निरूपण किया है। अर्चना, साख्य, दास्य, पाद सेवनम इत्यादि, भजन, श्रवण, स्मरण, नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया गया है भागवत में। लेकिन भागवत में जब राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज से पूछा कि
मेरे पास केवल 7 दिन है, तक्षक आकर के मुझे डस लेगा और मेरा प्राणांत हो जाएगा। मुझे श्राप दिया गया है। इस पर सुखदेव ने कहा कि राजन, 3 भक्ति जो 9धा भक्ति है उनमें से 3 भक्तियां अत्यधिक प्रमुख हैं। वे हैं भजन, श्रवण और स्मरण। भजन, श्रवण और स्मरण। भजन मुंह से, श्रवण कान से और स्मरण मन से। तो महात्माओं ने, जगत गुरुओं ने बताया है कि इन तीनों भजन, श्रवण और स्मरण, इन तीनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है स्मरण, मन की भक्ति। आप भजन कर रहे हैं, हो सकता है आपका मन कहीं और चला जाए। मुंह से भजन चल रहा है लेकिन मन कहीं जा सकता है, तो उसका फल नहीं है। और उसी प्रकार जब स्मरण आप मन से करेंगे तो ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुना नेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदान्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुना नेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। సతి నీకు నమరే, అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా, అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా, తటుకన నీకే తగునయ్యా, అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా, తటుకన నీకే తగునయ్యా, అటువంటి సతి నీకు నమరే. మెలుపున ఆనలు మీరక, చలములను రక సారెకు దూరక, మెలుపున ఆనలు మీరక,
పతితో కెలయుచు కేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ కిలకిల పతితో కెలయుచు కేరక అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువాం ఓం అగ్నిరేదు ప్రథమో దేవతానాగుంసోస్య ప్రజాం మంచుతమర్చపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణోరమన్యతా యథేజగ్స్త్రీ పౌత్రమఘన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్య ప్రజాం మంచుతమర్చపాశాత్ తదయగం రాజా వరుణోరమన్యతా యథేజగ్స్త్రీ పౌత్రమఘన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గార్హపత్య ప్రజామస్కేన గతు దీర్ఘమాయుః అశోన్యోపస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమపి ప్రబుధ్యతాం మియగ్ స్వాహా చిత్తం చ స్వాహా చిత్తిశ్చ స్వాహా ఆకోదం చ స్వాహా ఆకోతిశ్చ స్వాహా విజ్ఞాతం చ స్వాహా విజ్ఞానం చ స్వాహా మనశ్చ స్వాహా శక్వరీశ్చ స్వాహా దర్శశ్చ స్వాహా పూర్ణమాసశ్చ స్వాహా బృహచ్చ స్వాహా రథంతరం చ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితప్రాసాభిః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసువా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్య ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి దీర్ఘాగ్రస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితప్రాసాభిః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాది వైష్ణవాహుతిర్హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతు నోగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యాం తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో పృతాని పస్పశే ఇంద్రస్య గచ్చ సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంది సూరగః దివి వజక్షురాతదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవోజా కృపాకం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితప్రాసాభిః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాద్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసువాం ఓం యద
नित्यकर्मणोत्यरीरं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृत् विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहदङ्गरोध स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगे नपदगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्राग स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशरनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येदिषीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि तेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषिगः सप्तधाम प्रियाणीं सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगो नीराप्रणस्वा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा आद्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा आद्योर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा मृतधान विद्वाननष्टभृतेन पूर्णमाहुदिञ्जहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रागिजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्तामतिदेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवदुविदप्रासावीः आवाहिदेवताभ्यो नमः यथा सुखमधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षितमक्षित्यैजहोमीम् अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परधिमपनगाम् पश्चिमतः परधिमपनगाम् दक्षिणतः परधिमपनगाम् उत्तरतः परधिमपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां वृषधिगस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाजुषं जमदग्नेः कस्य वस्य त्रगाजुषं यद्देवानां त्रगाजुषं तन्मे अस्तु त्रगाजुषं दीर्घायुत्वाया बलाया सुताया सुतं च वर्चसे त्रगाजुषम् आपोहिष्ठामगोभवस्तान ऊर्ते दधातनां महेरणागचक्षुषे योवश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः पुषदीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजुन्वधाम् आपो जनगधातनाः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यत्तुदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
भगवत् समारोपणं सर्वं श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। पूर्णाहुति समाप्त हुई। भगवान के वैवाहिक होम की पूर्णाहुति संपन्न हुई। सभी आह्वान किए गए देवताओं को उनके उनके हव्य प्रदान किए गए और ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह शुभ विवाह प्रतिदिवस 12 बजे दोपहर को तिरुमला के पावन पर्वत पर संपन्न होता है। भगवान का यह वैवाहिक उत्सव हम इस लोक कल्याण के लिए ही करते हैं। जैसा कि प्रारंभ में ही अर्चक स्वामी ने हमसे संकल्प करवाया था कि यह विवाह लोक कल्याण के लिए किया जाता है। भगवान की कृपा है कि वे हमसे यह सेवा ले रहे हैं। अब भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों माताओं को, दोनों वधुओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा। माता श्रीदेवी प्रथम वधु, महालक्ष्मी की अवतार भगवान की वक्षस्थल निवासिनी माता श्रीदेवी, भार्गव गोत्र की उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में कन्या राशि में प्रकटित मातेश्वरी श्रीदेवी प्रथम वधू के रूप में, और श्रवण नक्षत्र के मकर राशि में प्रकटित भगवान भरद्वाज गोत्र में प्रकट हुए हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी तिरुमलाधीश। अब द्वितीय वधू मातेश्वरी भूदेवी कश्यप गोत्र की रेवती नक्षत्र में मीन लग्न में प्रकटित माता भूदेवी की जय हो। इस प्रकार से दोनों माताओं का विवाह अभी संपन्न हुआ, जो कि नित्य होता है। प्रतिदिन यह कल्याणोत्सव, यह हृदयानंद कारक कल्याणोत्सव संपन्न होता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का दर्शन कीजिए। अब पुष्पमालाओं का अंतरण हो चुका है। ये भक्तों के मुखों पर हम आनंद, विश्वास, भक्ति, श्रद्धा के भाव देख सकते हैं। वे बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं भगवान के प्रति। सांसारिक कामनाओं से दूर इन क्षणों में भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित ये भक्तगण अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में मात्र भगवत भक्ति ही हमारा सहारा है। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ముత్యాల మెడ
నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ